এই যে গ্রেটার বড় লিঙ্গুইস্টিক ফ্যামিলিনি যে বেলেগ রকম নরক সেমন না আবার গোয়ামা ফরাম গোয়ামা অকেশনে সাজাকা যে বড় ল্যাঙ্গুয়েজ দं কাইছে বড়কো ডিমাসাকো এই kokborok ben lege dong tiwa lege tiwa ro mo kotak len naikha borno manli abro ঠিক এই জোড়া নব নিরবতার যে প্রোগ্রাম প্রথম তো আবার বড় ফ্যামিলি হিসাব ওকে আবরো কারিগো রাফা থেকে সাথে কই তাছে কামো না মিশিং কে চুমু কিছু সালাই সিউরি দেউরি আবার ওখানে আছে নি সিস্টার ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে তাও kokborok সাহিত্য সভা বলতে গেলে আছে আপনি বকেশা হিস্ট্রি তো বলে হিস্ট্রি ইনকাই এই বড় বড় গ্রুপ নি যে kokborok তো মানে এমন বিষয় যত নিসকা মথা খামান বিশিং পিখলাই ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট সামতানো লেখা বড় 1952 বড় সাহিত্য সভা পয়লা রমনি লামা হিনন চেঙ্গো ওকে জরা কাইসাবো নরক সেমানো 1966 67 নো মিসিনি সিনিয়র ketal wansumu tuyai nai ojorani siklaro nokoi pemani tabo dasom muso borbo ojorani product jungto apressara raiko class 9 10 rogo porito ke afro norok gumkhna kana olendro lal tripura tabsa gora kokborok ni hamkrane tuyai je wansuri samkrai tangnai roni bisingo ya piche mai longni bisingo bo kaisa permanent figure ke bo thangso goi dikha bodo sahitya sabhani borok bai kurukha oke aro sibino once mahapa nakjin orobo sungto jotono jani jani sibon sibon good khawai samung tanglayo ke haste ni joto borok no thubai nai kaisa jaga phai samung chabai khorna nanglai na o once upon sibino 1972 ni November ল্যাঙ্গুয়েজ হলো kokborok সাহিত্য সভা আসাই একে ও kokborok সাহিত্য সভা আসাই ট্রু চিনে যে চিফ গেস্ট দংনাই বেনি মুংহাকাই তামসি কামো আর তো স্টং বো ফাইজাক অজরাবো একে বত পরীক্ষা boto kurika thi peka hai phano bo ojorao boro sahitya sabhani president to eke amte kreation kurung baisa eke tabuko ije kokborok ni amphrai tai kokborok ni development khlainan thangkani further development thangkani trilingual dictionary dok nai mansuk laijak abo samung bo cheng laijak ke kesaro abo thagai thangka bodo dimasa tei kokborok e daltham kokno thai kurung sau tu boi bijap karinani dictionary karinani ahai mansuk jagai samtang no thakjak tabo thakjak to acha sir মহারাজা বীর বিক্রম ইয়ার তো যে kokborok basebe announce khailen lagi evolution khaijak mane amo reject kha kokborok sahitya sabhani bukhate kono kok dato tam kok koru nai ba abro to jung sele koro abo tabung ni je সরকার তো মানে যে হাপান তো abo language discrimination ni kaisa example kokborok state language bole bangla bo state language kokborok state language neke kaisa state language bai kan declaration di mano ta kaisa state language bai kan declaration di me am to mai chinaro kokborok sanare to tripura simiya chini neighboring country bangladesh to asam to ke thumai rogoi naikha kai we are near about 16 lakh kokborok sanai Tripura borok bai Assam ni kokborok sanai rok bai Mizoram ni kokborok sanai rok bai Bangladesh ni kokborok sanai rok bai lekha lekha kai 16 lakh 17 lakh ni gana gini kan soge
이게 아주 borok kebang mani bukuk ni kok no nung sak ne mani kok sebne. It is an example of sheer language discrimination atau sini kok borno sak na yang mani kok apa no jeng challenge karo tei abo dakti no tei bisa jeng fitu tambah ke jung semen 2016 no चालू तो लगा इंडियन रेलवे नी जो स्टेशन रो चिली चिब्राओ तो फ्रॉम आगरतला टू चुराइबारी जो तो रेलवे स्टेशन नो वो जरा वो कॉकबोरोक भाई नने इनको रोक बेजाग अनाउंसमेंट भी तो इधर एयरपोर्ट को रिजर्व इधर तब काय रेलवे वो रिजर्व लिया इंडियन रेलवे वो रिजर्व लिया इंडियन रेलवे नने एयरपोर्ट को रिजर्व लिया लेकिन अब न तो ये हांसा कहीं से उन्होंने बोला ना मैं हम लोग कहते हैं कि अब उसी भी है अब तो चीनी कॉक निभा कोई चीज़ चौवन जो नौकला है मैंने अब नहीं काम ना बनो बाबाई शास जो तेरे कोतर कॉक गकाई मुझे जे 1979 नो कॉक बोरोक नो स्टेट लैंग्वेज है नहीं बसे कोनो जगह सुइजा करे कॉकबोरोक नो ताम बाई सुइजा किनी है विधानसभा बिल पासिंग थ्रू लैंग्वेज एक्ट पासिंग थ्रू और जगह कोनो जगह सुइजा करे जों आरटीआई रे फ्लाइबो ना होई नाइका गवर्नमेंट नि तामो सेराय साजा कोन फार साजा करे ओंखाय कोनो फानो साजाक से करे हिंका काय तीब्रा साराव नि बखानि जे मुसुमा तमानि कॉकबोरोक रोमान स्क्रिप्ट बाई सुइजा ना मुसुम हिमानो अब नो कासा कासा रे ताम बाई wan je shui tebe shui di to ne tabo CBSE go Kokborok hapka ICSE go Kokborok hapka TBSE to sekarang ni simi to mo tabo wan se gana di je CBSE ni andaro je school lok to अब तो सरकारी स्कूल सिमी हमले सरकारी स्कूल ni bisingo to CBSE to taklai bidya jyoti sopai nawi nai se Nini around 100 schools. TBSE ni sini CBSE वो थामे हावे निबी. इ게 बिनी सिकानो कबांगमा school त्रिपुरा वो. Especially nini private organization रो पैसा लोग private school रो CBSE भाई CBSE नहीं को आगे न खबजा. इ게 आरो जे चराई रो परी तुमो आसुक साल जरा त्रिपुरा कॉकबोरोक नो as a vernacular subdivision na nibung thani kono scoop puri ngomon tabo sokai dikha inge tabo scoop sokai mani jorao o sarai ro class 1 ni sini class 9 10 jora boro bangla subject nama bukuri bangla je suitai tabo o bangla suitai borok sini lema bukuri inge tabo asomsa borok no class 9 no kawinai eba class 11 no phai so kainai borok jodi elective subject hisabe Kokborok jodi saina ka hungakai tai Kokborok no bangla script bai shuru ngoi borok por khele na thang keta munai borok khorosban da pass khlai manu questionnaire jodi bangla script bai sabok ja thang borok questionnaire se pore bangla ge pore question se ma porwoi buji mani yang ge borok ta answer dinai da nge abo pura puri Chini borok Kokborok sanai rok je student rok tongo o student ni thinang ni lamano kasona ni bagai government ni simi kaisa sokran besar besar abo chini besar betul ini thinang no kasona ni musumani box abo belak lagi kiri singja tu selen pura abo kasona bagai sengkroma coba kali itu, bukan coba kota pesok itu, naro, abo kena orang, naro Khlaijaknai, tam kali itu, tini abo ono isu, tini isu mana itu, Kokborok saya itu coba, Golden Jubilee, palai naik, abo jarak saya tunggu, tu sekolah tangga ngakai, saya itu coba asal ini jauh aku, every Saturday na every Saturday. Nikai
Aku jung tam koglok ma podi male kogwan je koglok mo gusto le masau teacher no. Ramar sabu tam mar sa na kale kogwan je sabu robinਦਰ songit nozul giti te mabo te mabo mar sa. Aku bitu to. Inga aku sini kha khamo. Chuto aku rom de 4 5 6 to kore ja. Hasi prom sakram me jara. Hai bono. Bakhaw hor chu mo jara ho. Ba tam sin Kokborok ke samu kurida. Chin Kokborok ke Kokborok kurida. School logo ke chin Kokborok ke kok masaya. Ang sasa thapramar jakha. Thapram jakha. English teacher ba ang bum saya. Bo tong ko patam pa bo. Class 6 ko. Class ho. Mane during class time. Kokborok sawene phungsa je di mane wasem khunju khada tuk lai tanga. Oh man buja. Oh samani tahu tong ko. Tahu sajawa. Nggak thapra jago je khanga riok mane tahu hami aku. Okay. Am tu jara ni bising ti klejo ini ferani. Okay, 50 years kaisa bosong ni thani to abo srap sase. Bosong ni lai ma to sai bisini lai buma. Ngai sai bisini lai buma 50 years pun kan ya srap sa haise. Hai kono o srap sa ni bisingo Kokborok Sahitya Sabha bini samu ni bising ti Kokborok no mani kokno tuyai ti brasaro ni bisingo Kokborok sana ni bisingo je kaisa awareness abla aseri no doubt. Okay, tabo kebang organisation to Kokborok bani tu samu ta na kebang organisation to Kokborok tai kubo mission to tai nene literary organization ko mo to jorani koran to ta koma abu sudah agar philosophy throughout the state hundreds of organizations are there who are dealing with Kokborok literature. Okay, Kokborok Sahitya Sabhani product jotono. Abo jotono. Kaisa jarabo Kokborok Sahitya Sabha khai garal kaisa. Okay, abno chung belek top tong thogo kum bujugo je Kokborok Sahitya Sabha Tripura o literary organization bisingo mono operaku. Ge tau Kokborok Sahitya Sabha kathangko buskamo bo tebo chusana tebo tosana bo sikla salai ro tidak makara ro sapaijak chini jorao keto tong na bono common sense ni sine je so Kokborok no biang ti langan nang si wan so ko himlai tabo chin loge linguistics ne borok so ka mo surot linguistics ne borok Bima linguistics ne borok yang membeskan ngoto mo. Okay, am tui cerai ke bama tabo sikla ka mo tabo khai tu. Tabo kha chini samu cha sama jo. Jung je fru sam tamna au ka bolong hau mani jo. Au ka bolong hau mani jo. Tabo kai maisili kai mani jo. Be ang khakau je beskan isal chin bagai chung sasana tong to bulan hayungo Kokborok bini sak ni sini tuyai sini jaga asono jatono hambai Ta kaisa kok ang kisa saramo songo jehetu oro asingo chini president bosaka Kokborok ni tini asole chini Kokborok Sahitya Sabha since beginning mane asai mani ya krisai mani thekeno chini Kokborok Sahitya Sabha roman screenoti dabi khlai khaija abo tabo kintu gawama সংগঠন no gawama chini Kokborok na hamjaga dabi khlai tongo ba sei botongo omo kintu main demand kintu Kokborok Sahitya Sabha no puila tisana tabo khoi tongo tabo khai tongo kai apro puila chini ang saklanyam songo puila chini founder president gangkai Navadip Deborma bo khorsa ekjon কর্মচারী Bani settlement office ni bini kami gangkai Komalpur subdivision gangkai approve founder general secretary gangkai all India Tripura Kokborok na tui je
কাহামকে চর্চা খাই বা बर' रक बाय সম্পর্ক नारगै जों बाय याब ब्रिज तैरि खालायनाय गागैयाव अल इंडिया त्रिपुरानो बिनि बिफिरिं न जों दा किसा सोलोंबि अ लामाव हिमलाय तंलाय जाव आइजिको ओमफ्राय अमाहाय चिनि गोबांमा तेबो फाउंडर मेम्बार्स दंगो बा सिनियर चिनि ककबरक साहित्य सभानि मेम्बार्स दंगो बरमनो जत्तना खुलुमबाय आफारो बरमनि आशीर्वाद बायना जों ताबो अर जों तिनि अर आसक लायजाक ओमफ्राय चिनि लगितैबो ताबो जूनियर चिनि जिरायरक बा यंगस्टार दंगो गोबांमा ताबो कविता सैनाय दंगो नभेल सैनाय दंगो अमाय गोबांमा आसायजाक दंगो सैयि दंलायो ताइबो सैनानै एकदम ककबरक ताइबो स्ट्रं नोंथों ओमफ्राय चिनि तामहा गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन न ताइबो गाहाम के अहम दादम के पाललै जों गाहाम के कमप्लीट खायमानान बागै जों जतनो कहरो जतनो फायदि जतनो अर मानजा फायदि तै बिसि सालिया गय आसक सावैनो तै वैसा नरक कबागै नरक चिनि अजि सालदाम प्रोग्राम 9 तारिख 10 तारिख एवं 11 तारिख नरक जतनो फाय कभारेज फायदि अमा नरक कहरो नरक बादेबो तेगो जेरा मीडिया तंनाय मीडिया पर्सन बा मीडिया चैनल तंनाय बरमनो किसा नरक साहदी जों सानाय ताइ बर फायनाय कभारेज रोजा करथों ओमफ्राय जों ताइ वैसा जतनो न हा माया परै ककबरनो मथाका जतनो खुलुमबायगा Ready? ठीक छै ने नरक सिग्नल रेडी गाय जों छै ओके जतनो जेबो काहाम मामलायखे तिनि ककबरक साहित्य सभानि चिनि जे सेंट्रल ऑफिस फाइसा फैजा चिनि त्रिपुरा हास्तेनि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नि लोकेशन नरनो बेलाखले हामबाय रसबे मामबाय तिनि जुमरो प्रेस मीट रिंहर माखाय हामबागिसे ककबरक साहित्य सभा ककबरक कग्रबाय बसम निरमिनि बुंतो गे चिनि रेजिस्ट्रेशन गाय ककबरक साहित्य सभा बुंबो रेजिस्ट्रेशन बिसि नखा 1972 ओ बिसिबो मथा आसाय माने तकलाइका 2022 के बिसा खलायै लाइते तबो जेने बिसि रांचाक नै जरा पैसा पैका इंग्लिश वेसना थांगा के गोल्डन जुबिली के ताकलायनि सिमिनो जोंबो सेलिब्रेट खालामना चेंखा ताई 2023 जरा चिनि बिसि खनमान लगैनाय ककबरक साहित्य सभानि जे प्रोग्राम इयार लंग प्रोग्राम जों बिसिखौ मोनाबोनो सेलिब्रेट खालामो सेलिब्रेशन नि बागै जे सामं बतामरक नाजाखा आबरक कलक मातन कि ओ सामं बतामरक नतैले नरनो ब्रीफ खालायने ककबरक साहित्य सभानि तांफां हकरा जनरल सेक्रेटारि बरमना रमेश प्लीज पहिलानो ककबरक साहित्य सभानि गैताय आनि हासिंतै तिनि जत्तर चिनि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नि फाइजाक आदम संनो आं बेलायखे काका याफारो नरक तिनिर चिनिया प्रोग्राम न चिनिया प्रेस मीट न कवरेज खालामनो बागै फायमानि बागै बेलायखे काका याफारो विशेष क्लायर चिनि खरा ताय सोरां जाति ताय टीएमबी तिनटा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चिंतन सफाइजाक बरमनो बेलायखे काका याफारो ताय और जत्तो चिनि ककबरक साहित्य सभानि फायमाजाक फायजाक चिनि विशेष क्लाय चिनि और आनि गाना आचुकजाक चिनि ककबरक साहित्य सभानि वर्तमान प्रेसिडेंट विकास रायदेव वर्मा
Bonokar Hamja Paro, tai ani yak sigla tunggu Surat Burma, Bongkai sini Kokborok Sahitya Sabhani, Organizing Secretary, tai khoroksa sini Presiden Yagra Fasing, Asubjan, Dr. Limam Burma, Bobo tai khoroksa sini Organizing Secretary, tai sini yang buskang tai Asubjan tunggu sini Executive Body ni onanna members sini guest, sini senior khoroksa, sini taku lokra, bobo Sahitya ti, ba sini hanoti, sini basanoti, man Kokborok ti, balai ke hamdana khoroksa borok, sini taku lokra, Sambudan Burma, bo khoroksa headmaster retired person, jottono Aboni Badebo, or the Paisa Pajak Totono, Hanjamata Kulmaya Paro. Tini Kachigo, Sini President, Kisisa Big Khlaijaknai, Kokborok Sahitya Sabha, Otoba, Kokborok by Kinabu Boom, Pajak, Kokborok Pogri by Bosham, Abo Unisho Bahatur Son, November Masha, Mrs. Clay Conference in Madhome, of Sini. Or executive body, Huila, Khlaijaknai, Abongka, Sini Tiprani, Rajoni, no Kaisa part, Sini South Sanjagabot, Jeta Lembuthol, Kami, Tokin Chorilam, Tau Botoman Sivajola district ni Andara Klayo, or a Huila Kokborok Sahitya Sabhani conference. Arani Bishintui. Sini Kokborok Sahitya Sabha himte tini 50 বছর পূর্ণাঙ্কা যেটা 1972 থেকে তিনি 2022 আপনি ভাবে গোল্ডেন জুবিলি ইয়ার সঙ্গে প্রোগ্রাম খাইনানি থামি দङ সিনি ফাইনাই ডিসেম্বরनि 9 তারিখ 10 তারিখ তাই 11 তারিখ 9 তারিখ के चिनी ओपनिंग सेरेमनी नि चंगजा अब जेखाने Kokborok Sahitya Sabhani पुइला कन्फरेन्स संगो बा कन्वेंशन संगो जेखाने लेम्बुथल कामी ताजिंगा साइथाका दक्षिण चरिलाम लायो और पुइला चिनी ओपनिंग सेरेमनी नाइ आरो जों 11टा समय चेंगनाय तै कथा कुरुमुरि जान जों आबनो चेंगनाय चिनी सिनियर যারা চিনি ফাউন্ডার মেম্বার্স অফ তাও তংনাই বরং এই বিশিন্তি जों আমরা চেংনাই আপনি ইয়াগুলো जों 10 তারিখ গাঙ্গাই जों আর চিনি দশরথ হুকুম নক তংর চিনি সুপারি বাগানো কৃষ্ণনগর আর जों কালচারাল প্রোগ্রাম ফ্রাইডে 3টা সময় চেংনাই আবো ওকে आदिनो कल्चरल प्रोग्राम सिमिंग नाइ जेहेतु Kokborok Sahitya Sabha शुद्ध लैंग्वेज सिमिया बा भाषा न सिमिंग तु बेस्ट है जों कल्चर संस्कृति अमनति जों जेहेतु तंगो ओके चिनी कल्चर अमनो जों रिवाइव खालामनो नांगौ अमनो जों डेभलप खालामनो नांगौ अमनि बागै जों अमो एकटा पार्ट नै जों वान्स बै अमो कैसे चिनी प्रोग्राम नि पार्ट नै जों आदिनो अमनो कैसे पूरा 3टा থেকে जों अब आदिनो जों Kini Golden Jubilee ni একটা part जों आरो जों सेलिब्रेशन खाइनाय पालायनाय ताई 11 तारिख बा सेम जायगायाव दशरथ भवननो आदिनोखौ चिनि पॉइंट मीटिंग नाय पॉइंट्स मीट ओमफ्राय क्विज कम्पिटिशन बंनाय ताई चिनि पैनल डिस्कशन बतंगो विभिन्न गेस्ट रक चिनि आरो इनभाइट खाइजाक दंगो ओ गेस्ट रकनि बिसेंतुई जों आरो पैनल डिस्कशन बंनाय ओमफ्राय पाइथागो जों कनक्लुजिंग को जों ताइसा कल्चरल प्रोग्राम बिसेंतुई जों आपनो पाइरनाय चिनि आरो ननकिजा मानजुनो चिनि जे पैनल डिस्कशन जे चिनि Kokborok नि सिस्टर लैंग्वेज चिनि सिस्टर लैंग्वेज बाहान बुथुइनि बिसिंथि क्रिएशन बाय करजा आरो दङ बरमरा बिश्वज्योति बरमन दावला गोजाव
বিশ্বজ্যোতি বর্মন ডাওলা গজাও বো ডিমাসা সাহিত্য সভানি প্রেসিডেন্ট কাছা ইজরা অ্যাডভাইজারি কমিটিनि চেয়ারম্যান বো সপাইনাय কগ্রহর কাছনো ইংকিতাই সপাইনাय বরম গোনাं প্রভাংশু ত্রিপুরা বাংলাদেশनि সিমি বো আরো বাংলাদেশ রেডিও বো প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ নিসাম তাঙ্গাই তাবো রিটায়ারমেন্ট থাকা गोबांमा बिजाब दिनै सुइफांनि बिसिंथि खालायनांगौखा बो सपायनाय इनके ताई खरखौ सपायनाय इंखा बर'लेण्डनि सिनि डक्टर दिननाथ बसुमतारी बो वेल नोन राइटर खरखा इनके ताई खरखा जोंबाय सालबालुकमा रमै सालबालुकमा निया बिसि गोबांमा रमै जोंबाय गदालजा बोखै हिराचरण नार्जिनारी Bobo renowned writer, Bobo Fai Sumbai Korupine. Yes. Abono main convocation je 11 tarikh je main program adino nai puila to quiz competition nai quiz competition ne bishente chen ara puruskar goro nai kai poets meet mane কবি সম্মেলন যেটা chen no generally Kokborok নতুই বসিনি কাইসা আদিনো কনফারেন্স মে গায় আর বচন বিভিন্ন যে রাইটার সমিতি সিং মানে কবিতা সিনে রং সেন পুরস্কার নাই আপনি বিশিংতই গায় লাস্ট টাইম প্যানেল ডিসকাশন ছিল যেটা খাতারনি গেস্ট আমরা তো উনান বিশিংতই বরং প্যানেল ডিসকাশন বিশেষ করে বরং আর অংশ নাই আমন চিনি নাহারমং যেহেতু जों Kokborok সাহিত্য সভা চিনি অর সিবেগি আছেন যেহেতু থাজিং চিনি প্রেসিডেন্ট ছাগা जों বড়রক বইব গদাল যাক আপনি বগै जों খাতানি বড়রক না তো বই বিশেষ করে আসামনি তাই বাংলাদেশ নমি তো বই নাই जों তাইবো চিনি Kokborok ন তাইবো ডেভেলপ খাইজানি जों চাইতক সংগ্র जोंनि নাহামঙ্গাবনো চিনি Kokborok তে ডেভেলপ হইতুম ओंखाय आं अमनि बिसिंतै যতন গোসান নাম সঙ্গ চিনি যে ফাইনাই যে 9 10 11 যে প্রোগ্রাম চিনি যারা Kokborok no hamjangnai চিনি কালচার no hamjangnai চিনি ট্রেডিশনাল পি তমনাই অমতি বড়রক no যতন চিনি ও প্রোগ্রাম ফাইনাই মানজা ফাইনানি বাগै কয়হর জাগো চিনি বিসিং Kokborok সাহিত্য নি প্রেস নি বিসিংতৈ ওকে আবো তাই কেসান কক সানা মসঙ্গর অমো সিমি আছে শুধু প্রোগ্রাম সিমি খাইয়া চিনি যে রাইটার্স র নি বিশিংতৈ একটা চিনি ইতিহাস চিনি সংস্কৃতি অমরব্য একটা চিনি जों मानव राइटार सनि बिसिंतै आबनि बागै जों ताम खाइगा ताकलाय ओ गोल्डन जुबिली प्रग्रामनि बिसिंतै जों कायसा सबिनिर रांजाक बिसिनि याकपाय होननाय जों कायसा सबिनिर कारि दंगो आबो अंखननाय अर विभिन्न प्रमिनेन्ट राइटार्स गंनि सैमं रहरजाक अंखननाय अ सबिनिर बिसिंतै आबनि बिसिंतै जों विभिन्न हिस्ट्री विभिन्न कालचार चिनि जे कोलाबोरेशन जों बा विभिन्न ताई जाति गोष्ठी जों बाय सलनाय चिनि कक बाय सलनाय अमरक बाय जों एकटा जों कोअर्डिनेशन नारगै जों ताई बसिं Kokborok न डेभलप खालामनो हायनि नै जों अमर खातानि राइटार समनि Kokborok लेखारकबो जों हाजा ओमफ्राय ताई ताम सानाय जों बसकांगो गाहाम कतबरखे जों अमर खालायना थाङै दङ अर जतन फायना निंथुम आबन आं बार कयो टाइमलि जाहाथे पाइरै सिना प्रोग्राम सक्सेस खालायनानै बागै जतन नगहर जागो আচ্ছা আগরতলা সিমি 9 কিলোমিটার সালমানি ও প্রোগ্রাম নয়টা প্রোগ্রাম দেখে আবো 30 ম্যাক্সিমাম আসলে লেগে রকনি বাকি কোনো গাড়ি রকম ব্যবস্থা